नमस्कार बंधुगण अलौकिक ओडियार आउ एक कलमटांकर अध्यायकु आपणकर स्वागत। मु राकेश एवं आपण देखुछंती अलौकिक ओडिया। आजिर कहानी आरंभ करिया पूर्व आपनको विशेष अनुरोध, यदि ए जाय आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना हंती तेबे एबे ही आम चैनल को सब्सक्राइब करी घंटी चिन्ह को ऑल कर दियंतु। सर्वप्रथम एही भली भूत गप और रहस्यमय वीडियो देखिया पे तो डेरी न करी चलतु आरंभ करिबा आजिर कहानी। तो आजिर यह कहानी आम सहित शेयर करछंती मुकेश गुप्ता। तो सर्वप्रथम मुकेश भाई को आम सहित यह कहानी शेयर करिया पे धन्यवाद। तांको कहिबा अनुଯାयी पाखापाखि संध्या 6टा बेलकु यह सही समय थाए जेतेबेले प्रीतम निज सांग मानक सह मिसी फिल्म देखि सारी थिएटर बाहर को बाहरिबा क्षणी प्रीतम निज सांग मानक कहे, अरे तमे माने चलो मु टिके परे आसुची। प्रीतम निज सांग मानक ठारू अलग हला परे जेतेबेले एकुटिया हो जाए तो से ता बांधवी रचना को कॉल करे यह कहिबा पई कि से ता सह काली देखा करिवो। एमिति रे भी सेमानंकु बहुत समय बीती सारी थाए एकाठी देखा हबार। एबे प्रीतम रचना को काली कोठी देखा हबार ठिकाना और टाइम कही फोन रखुताए कि सेतेबेले प्रीतम रो पादरे किछि गोटे जिनिस बाड़े हुए। प्रीतम एकदम चमकी पड़े आउ जेतेबेले प्रीतम ता पाद आड़ को देखे तो से देखा पाए कि ताहा एक प्रकार अलंकार थाए। प्रीतम से अलंकार को ता हाथ रे उठाए तो ताहा एक पाउंजीर जोड़ा थाए जहा देखा बहुत मूल्यवान नजर आसुए। प्रीतम रो मनरे लोभ आसे तो से सही पाउंजी को सांगरे धरी घर को चली आसे। तापरे से रातिर खाइबा खाई सारी सोइबा पई जाउथाए कि तार सही पाउंजी कथा मने पड़े। सही पाउंजी गुड़िक देखिया पई बहुत मैला थाए तो प्रीतम से पाउंजी हल को सफा करिया पई चिंता करे। पाउंजी हलटी सफा हो जिवा परे मानो जेमिति से पाउंजी हल गुड़िक झलसी उठे, जेमिति से पाउंजी हल को एबे ही किणी अणा जाइछि। से पाउंजीर सुंदरता को देखी ता मनरे भावना आसे कि पाउंजी हलटी को रचना को गिफ्ट आकार रे देले केमिति होंता। तापरे प्रीतम ठीक से भली करे रचना सह देखा होई से सही पाउंजी हल को रचना को गिफ्ट दे दिए। रचना को पाउंजी दे प्रीतम से दिन बहुत खुशी थाए कहीं ना रचना भी से दिन पाउंजी पाई बहुत खुशी थे। सही दिन राति अधरे माने पाखापाखि 1:30 बेलू प्रीतम रो निद एकदम भांगी जाए कारण ताकू ता घरर कबाटरे काहारी ठक ठक करिवार शब्द शुणा जाए। प्रीतम आखि मଳି मଳି निदर उठे आउ घरर कबाट खोले तो से देखिया पाए कि कबाट बाहरे ता प्रेमिका रचना छिड़ा होइछि। एते राति रे रचना को ता सामनार देखी प्रीतम रो आखि को विश्वास हुए नहीं कि एते राति रे सतरे कोन रचना आसीछि ना से कोनोसी स्वप्न देखुछि। तापरे रचना घर भीतर को आसे सेतेबेलकु प्रीतम रो निद पूरापूरी भांगी सारी थाए तो तार मने पड़े कि रचना तो आगरू ता घर केबे भी देखिनी कि से भी ता घरर एड्रेस केबे भी देइनी तो से केमिति या घरर ठिकाना पाइला। एही कथा पचारिया पे प्रीतम जेतेबेले रचनार पछे पछे जीवाकू लागे तो ताकू घर भितरु बहुत जोर रे पाउंजीर छमछम आवाज सुना जाए मानो कि से शब्द एते तीव्र थाए प्रीतम को ता हाथ रे ता कान को बंद करिया को पड़े आउ से निरुपाय होई आंठू माड़ी तले बसी पड़े। सेतेबेले प्रीतम ता कान दुईटी को जाबुड़ी धरी चित्कार करी कहे, अरे रचना
କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ଏତେ ଜୋରରେ ପାଉଁଜି ଛମ୍ ଛମ୍ କାହିଁକି କରୁଛ? ଏ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ମୋର ଜୀବନ ନେଇଯିବ। ତ ଏହି କଥାରେ ରଚନା ଏକ ଅଜବ ପ୍ରକାର କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ପ୍ରୀତମକୁ କହେ, ହଁ ଠିକ୍ କହିଛ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେମିତି ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ନେଇଥିଲ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ପ୍ରୀତମ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ରଚନା ଆଡ଼େ ଚାହେଁ। ଆଉ ଯେମିତି ପ୍ରୀତମ ରଚନା ଆଡ଼େ ଦେଖିଛି, ସେ ଭୟରେ ଘୋଷାଡ଼ି ହୋଇ 2 ପାଦ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସେ। ଆଉ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରି କହେ, ତୁମେ ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିଲ କେମିତି? ସେତେବେଳକୁ ସେ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ଏତେ ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇସାରିଥାଏ କି ପ୍ରୀତମର ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗେ। ଆଉ ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟି ଆସେ। ସେଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରଚନାର ଏକ ଭୟାନକ ଚିତ୍କାର ସହ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଆଉ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ କି ସେ ତା ବେଡ୍ ଉପରେ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଭୟରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇନିଏ। ଆଉ ଚିନ୍ତା କରେ କି ସେ ଯାହା କିଛି ବି ଏବେ ଅନୁଭବ କଲା ତାହା କେବଳ ଗୋଟେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ରଚନା ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଭୁଲି ପାରୁନଥାଏ। ତା ମନରେ ଏବେ ବି କଳା ବାଦଲର ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ। ତ ରଚନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତମ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଏ, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ସେ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଥର କଲ୍ କରିବା ପରେ ବି ପ୍ରୀତମ ରଚନାର କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରେ ନାହିଁ। ରଚନା ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରଚନାର ଫୋନ୍କୁ ଏକ କଲ୍ ଆସେ। ଆଉ ତାକୁ ଜଣାପଡ଼େ କି ପ୍ରୀତମ ସିରିୟସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିସନ୍ ହୋଇଛି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୱାର୍ଡରେ। ରଚନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦୌଡ଼େ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରୀତମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ରଚନା ବୁଝିଯାଏ କି ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଦେଖିଲା ତାହା କେବଳ ମାତ୍ର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲା, ବରଂ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଘଟିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରୀତମ ରଚନାକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ଆଉ ତାକୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ସ୍ୱରରେ କହେ, ତୁମର ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ରଚନା। ମୁଁ ଯାହା ବି କରିଛି ତାର ଫଳ ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି। ମୁଁ ସେ ଝିଅ ସହ ଅତୀତରେ ଯାହା ବି କରିଛି ତାର ଦଣ୍ଡ ମୋତେ ଆଜି ମିଳିଯାଇଛି। ଏବେ ପ୍ରୀତମ ତାର କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ କି ନାହିଁ ତା ନିଶ୍ୱାସ ତା ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଓ ପ୍ରୀତମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଦିଏ। ତାପରେ ସେଠାରେ ଏକ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଇଏ ତ ଥିଲା ମୁକେଶ ଭାଇଙ୍କ କାହାଣୀ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠାରେ କୌଣସି କାହାଣୀ ଅଛି ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଲମ୍ବଟାଙ୍କୁରା କାହାଣୀ ସହ। ସେ ଯାଇ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।